السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى طريقة إنشاء امتحان باستعمال مايكروسوفت فورمز، واللي هي أبليكاسيون مجانية ديال كونت تعليم.ma بالنسبة لجميع الأساتذة اللي كيتوفروا على حساب تعليم. غادي نستعمل محرك البحث، خانة البحث غادي نكتب اوفيس 365. بعد نجي اوفيس 365 après connexion. alors après se connecter انا هنا غنكتب الكونت ديالي ديال التعليم.ma ونكليكي على suivant، يعني غندير لو برينون بوين لو نون arobase تعليم.ma. alors après il faut entrer le mot de passe et cliquer sur se connecter. ملي كندخل الحساب ديالي التعليم، هناك مجموعه من التطبيقات مثل الوورد، الاكسل، باوربوينت، اي دو سويت، تيمز. التطبيق اللي غادي نحتاجوه هو فورمز. في لا فونيتر دو لابليكاسيون مايكروسوفت فورمز كاين 3 زونغلي، كاينين مي فورمولير، بارطاجي افيك موا، فورمولير او، ولكن حنا اللي محتاجينه هو اونغلي مي فورمولير. فيه جوج، اما nouveau formulaire ou nouveau questionnaire, c'est-à-dire pour créer un formulaire on va cliquer là nouveau formulaire. alors après que j'ai les questions, formulaire sans titre et ajouter. alors d'abord on va ajouter un titre pour formulaire. par exemple le contrôle numéro 2. contrôle numéro 2. On peut ajouter ici insérer une image. Charger. Et on peut choisir l'image, ouvrir, par exemple, ordinateur. Pour la description, on peut décrire le contrôle. Pour moi, je vais écrire seulement un système d'exploitation. Système d'exploitation et ajouter. Il y a les types de formulaires, c'est le choix, texte, évaluation et ainsi de suite. بالنسبة لي شوا، كاين على حساب الفورمولير تيكون ديجا بريباري مثلا في مايكروسوفت وورد. كنمشيو نختارو على حساب لي كيستيون، واش عندي لي كيستيون شوا اونيك او بيان شوا ملتيبل. غادي نختار مثلا هاد لو شوا، نمشي لمايكروسوفت وورد. غندير كوبي كولي la première question. Contrôle insert. Déjà Microsoft Word, coller, Shift, insert. La première question aussi, le choix numéro 1. Copie, coller. Le système d'exploitation fait partie est-ce que du matériel. Contrôle insert et Shift insert. Est-ce que des logiciels de base. Contrôle insert Shift insert. عندي اختيار ثالث، غندير ajouter une option, copier coller ou bien les logiciels d'application.
ainsi. Alors, il y a après plusieurs réponses et obligatoires et des pointillés. Alors, plusieurs réponses. Alors, dans ce cas, il doit donner une seule réponse. On a des boutons radio, il y a les boutons options. يعني كاين جواب يمكن له يختار جواب واحد. Alors, خليوها désactiver. وهنايا obligatoire, c'est-à-dire هنايا خصنا نديرو لا activer باش ضروري خصو يجاوب على السؤال. Alors, mélange des options, liste de relance. Alors, في هذه الحالة غنخليها كما هي هذه. Alors, بجانب كل سؤال كاين هاد الفلاش en bas و فلاش en haut. supprimer et copier. بس هنا الا بغيت نغير الترتيب ديال السؤال، مثلا عندي سؤال وسؤال واحد اخر وبغيت هذا نرجعو هو الثاني. هنا الا بغيت مثلا عندي سؤال واحد اخر قبل هذا يمكن نرجعو هو الاول. هنا الا بغيت نسوبريمي هاد لا كيسيون ou la brette, on dit copier la. Alors, on va faire une autre question. Et la deuxième question. Alors, après le clic sur ajouter, je reviens à l'exercice l'awwal. Alors, d'abord, je reviens de type texte. Alors, quelle est la question? Par exemple, alors, c'est quoi déplacer un fichier? On va définir, déplacer un fichier. On va seulement écrire déplacer un fichier. Alors, بالنسبة للتلميذ خصو يكتب la réponse ديالو في هاد la zone de texte. ومن بعد la réponse خصها تكون obligatoire. alors غادي نكتفي فقط بهاد جوج ديال لي كيسيون. من بعد كاين هاد لي 3 زونغلي aperçu thème partage لو كاتريام اونغلي هو هاد لي 3 بوين. على مثلا بالنسبه للثيم على كيعطيني نغير لاغيير بلان يعني شنو هو لو ثيم. كاين لابيرسو élève يعني كيفاش غيظهر عند تلميذ. على contrôle numéro 2 système d'exploitation. alors après le système d'exploitation fait partie matériel, logiciel, des logiciels de base, des logiciels d'application. Et la deuxième, c'est-à-dire c'est un champ obligatoire, c'est-à-dire l'élève doit obligatoirement répondre à la question. Et la question 2, déplacer un fichier et l'élève doit répondre dans cette zone et envoyer. Alors, après, avant de passer partage, regardez, je fais des 3 points. Alors, il y a un paramètre. Alors, paramètre qui peut remplir ce formulaire. Est-ce que toute personne ayant le lien peut répondre? Seuls les membres de mon organisation peuvent répondre. Ou là, enregistrer le nom, une seule réponse par. Alors, si je coche toute personne ayant le lien peut répondre, c'est-à-dire أي واحد عنده الرابط يمكن يجاوب. Alors, si je coche seuls les membres de mon organisation pour répondre, في هذه الحالة اللي عنده مثلا le compte ديال التعليم هو اللي يقدر يجاوب. Alors, enregistrer le nom يعني فقط مثلا التلاميذ ما يمكنش يجاوب واحد آخر. Alors, enregistrer le nom. Une seule réponse par personne, c'est-à-dire je peux cocher aussi cette case. علاش باش ما يمكنش مثلا تلميذ يجاوب ويعاود يجاوب une autre fois. Alors option pour les réponses. Alors في هذه الحالة يمكن لي accepter les réponses. نكوشي هذه. يمكن لي نحدد date de début. ندير هنايا la date par exemple. يمكن لي نحدد حتى لا دات دو فان. مثلا نقدر ندير لهم لو كونترول ديال 20 مينوت ونحدد لا دات دو ديبي و لا دات دو فان يعني التاريخ والتوقيت. mélanger les questions alors non. personnaliser le message de remerciement. alors في هذه الحالة يمكن لي مثلا نكتب merci. Alors, pour les notifications, alors, il a coché de la case.
الوغ غادي يمشي ميساج ديال لاكيزي دو ريسبسيون مثلا للتلامذ اللي غيدوزو مثلا داك الكونترول. الوغ الا كشيت هاد لاكاز الوغ recevoir une notification par courrier de chaque personne, c'est-à-dire comme quoi l'accusé est. Alors آخر حاجة نديرو هي partager le formulaire créé. Alors ici on voyait recueillir les réponses. Seuls les membres de mon organisation peuvent répondre. يعني داك لاكاز اللي كشيت قبل. على من بعد هنايا يمكن لي نكوبيي هاد لو ليان مثلا نرسلو للتلامذ عبر واتساب او لا عبر مايكروسوفت تيم. Alors on peut copier le lien maintenant. Alors ou bien code QR ou la incorporer كيعطيك les frames ou bien envoyer par email. Alors partager ce forme de modèle يمكن هنا نبارطاجي le formulaire sous forme de modèle ou bien partager pour collaborer, obtenir un lien de consultation et modification. Alors في هذه الحالة خصني نكوبي le lien ونصيفطو للتلامذ par exemple par Microsoft Teams أو par WhatsApp. وإلا درت envoyer par email كيختلف مثلا إما par Outlook Microsoft Outlook. Alors لحد الآن شفنا la création du formulaire زائد الحصول على رابط اللي يمكننا نبارطاجيوه كما ذكرت إما في الواتساب أو مايكروسوفت تيمز أو مواقع اجتماعية أخرى. على من بعد إن شاء الله غنشوفوا كيفاش يمكننا نستغلوا هذا الفورمولير كريي في مايكروسوفت تيم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.